Hi guys, welcome back sa akong channel. So karon guys, paingon ta sa gasoline station. So akong i-share ninyo kung unsaon na mo dire if magpagasolina mi sa among sakyanan. So let's go guys, uban ni ko ninyo. So guys, dire sa Canada guys, wala di gasoline boy. So kinahanglang ikaw gid ang magpump og gasoline sa imong sakyanan. Dali raman siya guys, pero ako lang i-share ninyo kung ano saon, especially sa mga newcomers diri, kaka-arrive lang diri sa Canada. So naog sa ko guys. So mo din ni gasoline diri guys, ordinary, premium, and special gasoline. So first thing to do guys, insert mo imong card and then example guys, $20 and then click OK and then paabot mo guys. So enter pin. Processing. Successful. Ganun card. So left the nozzle. So pili ka kuan guys, grade gasoline. So pump. Ano guys, dali ra kayo. Ang regular guys is 144.90. So ano siya guys, $1.44 or $1 or 0.45 yan. Okay, that's it guys. Ayun na kayo. So, napa na siya receipt guys, print receipt. Uy, wala may resibo guys, unable to print ang ilang machine. So anyways guys, usually na siya receipt guys, pero karon unable to print ilang machine. So maora to guys, ako lang gi-share ninyo at least na may idea gamay. Sayon raman siya. So maora to guys, sayon ra kayo. So napoy other option dai guys kung medyo hadlok mo diri sa machine. Moadto lang mo sa cashier guys, then dito mo bayad og cash or credit card or debit card. But kamo gapoy mo pump sa gasoline na guys. Kaya wa may gasoline boy diri guys. So sariling sikap lang. So dali raman sad siya, ay lang mo kahadlok. So anyways guys, that's it for today. So thank you for watching sa ako ang mini vlog. I hope nakatabang sa inyo gamay. So have a nice day and see you sa akong next vlog. Bye.